Kandida u crevima lečenje prirodnim putem. Iako se ne smatra opasnom, ništa nije toliko dosadno i uporno kao kandida u crevima. Ova gljivica se pojavljuje kada je narušena crevna flora. Ponovo se vraća svaki put kada ste pod stresom ili ne poštujete dijetu. Mnogo je uporna. Srećom postoji moćan prirodni lek za kandidu i to ne samo jedan, već više njih. Ostanite sa nama do kraja videa i saznaćete šta je to anti-kandida dijeta, a čekaju vas jako dobri recepti za prirodno lečenje kandide. Pa da krenemo. Candida albicans je gljivica koja se zapravo već prirodno nalazi u telu. Deo je zdrave mikroflore creva. Baš zato je toliko teško izlečiti se od kandidijaze. Problem sa kandidom nastaje onda kada dođe do disbalansa u crevnoj flori, koji može biti uzrokovan stresom, preteranom konzumacijom antibiotika, lošom ishranom i neurednim načinom života. Pored crevne kandidijaze postoji vaginalna kandidijaza i kandida u ustima. I svaka od njih je jednako teška za izlečiti. Lekari nam najčešće prepisuju antibiotike. Odmah sledi jedan savjet. Ako uzimate antibiotik za kandidu, uvek ga pijte uz probiotik, jer on vam čuva crevnu floru, odnosno dobre bakterije u crevima. Kiselost organizma također utiče na pojačano razmnožavanje ove gljivice u crevima, a kiselost nastaje upravo lošom ishranom i nezdravim životnim navikama, kao što su česta konzumacija alkohola ili pušenje. Kandidijaza bilo koje vrste se ne prenosi. Kao što smo napomenuli, vi je već imate u organizmu, pa ne postoji mogućnost da se od druge osobe zarazite. Kandida u crevima simptomi: nadutost stomaka. Javit će se čak i kad pojedete malo hrane. Imaćete stalan osjećaj težine u želucu, čak i kada je stomak prazan. Žudnja za slatkim. Ako vam se jede mnogo slatkog, zapitajte se da li hranite sebe ili kandidu. Glavobolja i promjena raspoloženja također su čest simptom kandide. Beo jezik. On nam govori da imate gljivice u telu, te da ste podložni kandidi ili da je već imate. Uz sve ove simptome oslabit će vam imunitet. Bićete podložni prehladama, virusima i svim drugim infekcijama. Kako da sami uradite test na kandidu? Napunite providnu staklenu čašu sa vodom i u nju ispljunujte pljuvačku. Neophodno je da to bude prvi jutarnji ispljuvak, da prethodno niste oprali zube i isprali usta, jer tada imate najviše bakterija u ustima. Posmatrajte šta se događa. Ako posle 15 minuta primetite da se pljuvačka razvlači kao niti kose ili se pojavljuju mutne mrlje, pljuvačka brzo pada na dno, to što vidite su kolonije gljivica. Sve ovo upućuje na kandidu i najbolje da se odmah obratite vašem lekaru. Koja se ishrana kod kandide preporučuje? Drži se takozvana anti-kandida dijeta. Morat ćete se odreći svih vrsta šećera, jer upravo se njima ova gljivica hrani. Dakle, nema više slatkiša, peciva, belog hleba, rafinisane hrane pa čak ni voća. Dozvoljen je samo limun i poneka jabuka. Jede se obično kuvano povrće, krompir, meso, orašasti plodovi, mahunarke. Morate izbjegavati alkohol, kao i slatka pića, ceđene sokove. Dozvoljena je voda, limunada i čajevi bez zaslađivača. Pijte probiotski jogurt, a naročito kefir, jer sadrži te dragocene probiotske bakterije. Dijeta protiv kandide se drži najduže mjesec dana, jer inače može ugroziti vaše zdravlje i imunni sistem. To vam je kompletna detoksikacija organizma. Ali pored dijete i lekova, naš savjet je da probate i sljedeće prirodne lekove koji su efikasni i prilično jeftini. Beli luk i kiseli kupus.
Beli luk je smrt za gljivice. Ima antiseptičko i antigljivično dejstvo. Možete ga jesti svežeg ili kupite tablete belog luka kako vam se ne bi osjetio zadah. Sa druge strane, kiseli kupus je odličan za obnavljanje crevne flore. Da li ste znali da 10 grama kiselog kupusa sadrži i do nekoliko puta više probiotskih bakterija od probiotika koje kupujete u apoteci? No nema svaki kiseli kupus te probiotske bakterije. Kada se kupus kiseli u vinobranu ili konzervansu, gubi svoja probiotska svojstva. Zato je potrebno da ga fermentišete samo u soli i vodi. To je razlog zašto naši stari nisu imali problem sa kandidom. Jeli su dosta turšije i kiselog kupusa i imali su odličnu crevnu floru. Dovoljno je da za ručak jedete beli luk i salatu od kupusa i to ponavljate svakog dana. Kako se leči kandida u crevima sodom bikarbonom? Pomešajte kašiku sode bikarbone sa 2 decilitra vode i pijte to svaki dan. Soda je moćan prirodni lek protiv kandide jer umanjuje kiselost organizma. Ona je bazna i dovešće ga u ravnotežu. Kandida u crevima će nestati u roku od 10 dana sa uljem divljeg origana. Razmutite 3 kapi sa kašikom maslinovog ili kokosovog ulja i popijte. Nakon toga pravite pauzu 21 dan, pa možete ponoviti postupak. A sada sledi ono glavno. Najbolji prirodni lek za kandidu. Recept. Trebat će vam čaša jogurta ili kefira, 2 čena belog luka, 1 izrendana šargarepa, 1 kašičica seckanog đumbira i pola kašičice cimeta. Svi ovi sastojci pojedinačno dobro deluju protiv kandide u crevima, ali kada se pomešaju, postaju do 5 puta efikasniji. Priprema. Sve sastojke što sitnije iseckajte i ubacite u čašu jogurta i dobro promešajte kašikom. Uzimajte pomalo i nemojte odmah gutati, već temeljno sažvačite ustima pa tek onda progutajte. Nakon 7 dana uzimanja ovog prirodnog leka bit će vam puno bolje i simptomi kandidijaze će se potpuno povući. Postepeno se vraćajte na normalnu hranu. Dragi prijatelji, obavezno pogledajte i ovaj prirodni lek za kandidu. U pitanju je alkalna voda sa limunom i himalajskom soli. Kliknite na ovu sličicu da biste pokrenuli video. Želimo vam dobro zdravlje.